Okay, Assalamualaikum and a very good morning to pupils of 3 Ibnu Battuta. Okay, so today our lesson, our topic for our lesson today is from module number 7, Out and About. Okay, jadi pada hari ini kamu diminta merujuk buku latihan dan menyiapkan 3 halaman muka surat latihan yang telah ditampal di dalam buku latihan. Okey. Jadi yang pertama yang seperti yang kamu nampak dalam gambar ini. Okey. Okey, ini yang pertama. Rujuk buku kamu ya. Okey, yang ini kamu kena buat yang pertama. Okey, kemudian yang ini latihan yang kedua. Okay, latihan yang ni yang kedua ada 9 soalan. Kemudian latihan yang ketiga yang ini. Ya. Jadi jangan risau, saya akan terangkan bagaimana cara untuk kamu menjawab latihan ini. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu apa dia punya what are the learning objective. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, yang pertama. Okey, kita tengok objektif pembelajaran. Okey, yang pertama, identify the plural forms of the animals. Mengenal pasti bentuk plural bagi haiwan. Okey. Mengenal pasti perkataan. Okey, kalau haiwan contohnya kalau kucing, cat. Okey, plural form. Plural form maksudnya lebih daripada satu. Okey, lebih daripada seekor kucing, dia jadi cats. Kita tambahkan s. Ya. Jadi yang ini kita akan belajar pada hari ini. Okey, yang kedua, second one, write the plural form of the animals with correct spelling. Okey, menulis plural form untuk haiwan dengan ejaan yang betul. Okey, dan yang ketiga, use the correct verb to be. Okey, dalam bila kita menggunakan plural form, kita kena menggunakan verb to be are. Kalau dalam singular, maksudnya satu je seekor haiwan, kita menggunakan is. Ya. Jadi ini yang akan kita pelajari. So the success criteria yang terdapat dalam latihan, yang pertama kamu dikendaki number 1, match the words to the correct plural form and write them. Okay. Sesuaikan perkataan kepada bentuk plural yang betul dan tuliskannya. Okay. Yang kedua, write the plural form of the animals with correct spelling. Menulis bentuk plural bagi haiwan dengan ejaan yang betul. Sekurang-kurangnya 17 daripada 21 soalan. Okay, dan yang ketiga, number 3, fill in the blanks with the correct verb to be, is or are in the sentences. Memasukkan verb perkataan is dengan are, verb to be yang betul di dalam ayat. Okay, ini yang akan kita lakukan. Okay. So kita tak nak buang masa, kita teruskan dengan latihan yang pertama. Okey, tengok yang ni ya. Tengok dalam buku kamu yang ni. Okey, saya akan berikan beberapa contoh. Beberapa contoh. Kemudian selebihnya kamu dikehendaki menyiapkannya sendiri. Okey. You have to write, you have to finish up all the work by yourself. Okay, kena buat sendiri. Saya cuma tunjukkan beberapa contoh sahaja. Okay, contoh. Okay. Match. Okay, sini match. Then write the correct pair. Okay, sesuaikan kemudian tulis pasangan yang betul ya. Okay, contoh di sini. Okay, kamu kena baca dulu ya. Okay, so we have the word duck, goat, cow, horse, chicken, tomato, wolf, mouse, sheep, child. Alright, okay. Okay, contoh. Okay, and then the plural form.
bentuk plural dia. Kita ada perkataan sheep, children, goats, chickens, tomatoes, ducks, wolves, horses, mice, and cows. Okay. So, apa yang kamu kena buat ialah kamu mesti suaikannya. Okay, contoh. Kita tengok. Duck. So, which one is the plural form of duck? Yang mana satu, kalau seekor itik, duck. Kalau 2, 3, 10, 20, 100 ekor itik, so which one? Okay, yes, the answer is ducks. Okay, so you have to match. Gunakan pembaris. Okay. Menggunakan pembaris dan match ya. Okay. Okay, gunakan pembaris dan kamu matchkan. Okay. Okay, here ducks. Alright. Okay. Okay, tebalkan sikit supaya nampak lebih jelas lagi. Okay, we use a red color. Okay, tebalkan sikit. Alright, so that is dark. Okay, so I give you another example. Okay, kita pilih mouse. Ya, kita pilih mouse. Right? Okay, kita pilih mouse. Alright. Okay, kita pilih mouse. So, which one is the answer? So, which one is the plural of mouse? Yang mana agaknya? Yes, the answer is mice. Alright. Okay, mouse singular. The plural form is mice. Alright. Okay. And then I give you another example. Alright. Okay, let's say the word tomatoes. Okay, the word tomatoes. So which one is the plural of the word tomatoes? Yes, it is. They are tomatoes. Okay, so yang lain kamu buat sendiri ya. Kamu sesuaikan sendiri apakah jawapannya. Okay, setelah selesai, okay, you have to write the answer. Okay, tuliskan jawapannya. Contoh tadi ducks, duck. The answer is ducks. So, dah sesuaikan. Tuliskan jawapan pada ruang yang disediakan. Alright. Okay, here. Alright. Okay, I choose. Okay. Which one? Where is it? Okay. No. Alright. Where is it? Okay. Okay. Comic Sans. Alright. And both. So the answer is ducks. So you write down ducks. Okay. And then just now we have the word tomato. So the plural of the word tomato is tomatoes. So you write down. Okay. Here. Okay. Tomatoes. And then another one is mouse. Right, mouse.
Where is it? Okay, mouse. Here, the plural form of the word mouse is mice. Alright, okay, the plural form of the word mouse is mice. Okay, alright, so that's it. The rest you need to do it by yourself. Yang lain kamu buat sendiri. Okay, dan kita pergi pada latihan yang berikutnya. Alright. Okay, now the most important thing mesti baca arahan. Perkara yang paling penting sekali, kamu mestilah membaca arahan. Okay, alright. Write the correct answer. Tuliskan jawapan yang betul. Example, duck. Okay, itik. One duck. Seekor itik. Two ducks. Dua ekor itik. So this is the plural form. Maksudnya kalau lebih daripada satu, ada perkataan yang kita tambah dengan s. Okay. Alright. Okay. Let's say now we go to question number 1. Okay. Okay. Number 1. Okay. Number 1 we have the word goat. Alright. Goat. Seekor kambing. Yes. A goat. Right? We'll make it bigger. Okay, a goat. Seekor kambing. A goat. Alright. Okay. Now, 5. 5 ekor kambing. So, what is the answer? Yes, we add with S. Goats. Alright. Okay, so that's it. Goat, a goat, 5 goats. Alright. Okay, next. Okay, next. Let us say the word. Saya ambil perkataan lain ya. Okay, saya bagi contoh. Okay, child. Okay, number 9. Child. Alright. Okay, seorang kanak-kanak. Ia adalah child. Alright. Orang kanak-kanak is a child. 40 orang kanak-kanak. So apa jawapannya? Okay, kalau 40 orang kanak-kanak, it is not child. It is children. Yeah. So a child, 40 children. Okay, so itu dia dua contoh saya berikan. Jadi untuk soalan-soalan yang lain, kamu lengkapkan. Ya, kamu lengkapkan. Okay, kamu lengkapkan, tuliskan plural yang betul, plural form yang betul. Okay, latihan yang ketiga untuk hari ini. Okay. Alright. Write the correct answer. Okay, so you have to write the verb to be. Meletakkan perkataan is dan are. Okay, saya bagi contoh. Yang pertama, there a duck behind the tree. Okay, kalau kita tengok contoh di sini, kamu kena gariskan kata kunci ya. Okay, kamu gariskan kata kunci. Okay, ini dia kata kunci ya. Okay, bang sangat pula ya. Okay, itu kata kunci dia ya. A duck. Okay, nampak situ ya, a duck. Seekor itik. Maknanya satu kan. So yang mana kita nak pilih, is atau are? Dah tentulah jawapannya is ya. There is. Right? Okay, saya letak. Alright. Comic Sans.
Alright, put. Okay. There is. Yeah. Okay. There is a duck behind the tree. Alright. Okay, kita tengok contoh lain lagi. Okay. Number 4. Okay, tengok nombor 4. Okay. There 10 horses in the stable. Terdapat 10 ekor kuda di dalam kandang. Okay, so mana dia kata kunci dia kat sini? Okay, kata kuncinya di sini ialah 10 horses. 10 ekor kuda. Jadi lebih daripada satu, betul? Okay, kalau lebih daripada satu, kita guna is atau are. Kita guna perkataan are. Okay, verb to be are. There are 10 horses in the stable. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Nombor 6. Okay. There a chicken under the chair. Okay, mana kata kunci yang kita nak gariskan? Okay, kita gariskan perkataan a chicken. A chicken bermaksud seekor ayam. So, jawapannya is atau are. There is ataupun there are. Okay, sudah tentulah jawapannya there is. Alright, okay, next. Kita pergi kepada nombor. Kita pergi nombor. Kita pergi bawah sikit. Nombor mana ya? Okay, kita pergi nombor 17. Okay, nombor 17. Alright. Okay, nombor 17. There 11 cats in the car. Okay, mana satu kita nak gariskan? Kita gariskan perkataan 11 cats. Kita gariskan perkataan 11 cats. Jadi ada 11 ekor kucing. 11 ekor kucing maknanya lebih daripada satu. So apa jawapannya? There is atau there are? There are. Yes. There are 11 cats in the car. Jadi kamu lengkapkan yang lain, kamu lengkapkan, jawab, isikan tempat kosong. Okay. Okay, bila dah siap 3 latihan ni, kamu bolehlah snap gambar, ambil gambar dan hantarkan di dalam grup WhatsApp ini untuk saya semak. Okay, dah siap. Kamu boleh hantarkan di dalam grup WhatsApp ini untuk saya semak. Okay, sebarang pertanyaan bolehlah diajukan pertanyaan di dalam grup ini. Okay, so good luck semua. Thank you.